Update. Sa team Jeric BSB Jeric. Yan po si Marvin. Kakarga na. Shout out dyan sa mga taga Pampanga. Bata pa yung painante ko, lumalaban na rin. Yan mo oh, hinahagis lang oh. Yan mo, batikan oh, si Marvin oh. Yan mo, hinahagis lang niya. Hinahagis lang yung alublock. Kakamada na yan. Diretso na yan oh. 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 Ganyan oh, tingnan mo oh. Nahagis lang yun oh. Nakakamada kagad oh. Galing no. Oh. Ganyan mga teknik para madali yung pagkarga. 'Di ba? Wow, ang galing. Oh, tingnan nyo guys oh. Oh. Bani, sinagis lang yan. Oh. Sinagis lang ni Marvin yung hollow block. Nakakamada na yan. Tingnan mo naman. Galing oh. Nakakamada na kagad oh. Galing ah. Saktong-sakto pa. Mamaya guys, tuturuan natin yan guys. Tingnan niyo guys. Card 4. Mga taga Pampanga tracking, magkita-kita tayo sa kapihan. Shout out sa inyo, Kapampangan.